the future for the rest of this season. Hope he bounce back soon, Sanju. আর নিয়ে যাবো তোকে, রাগ করছিস কেন? संजू सैमसन ने स्कोर का रॉयल चैलेंजर रेगे बोम। लेकिन इसके बीच भी उन्हें हमने कल प्रैक्टिस के समय भी देखा था, आज मैच के बाद भी ये तो पटिकल ने भी 1000 रन पूरे किए हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए। दूसरे भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली के बाद यहाँ विराट कोहली भी कहते हुए, राहुल भाई इस दर्द में मत जाइए, सब जानते हैं आपका औदा क्या है, सब जानते हैं इस गेम में চল চল আমরা চল চল রিয়া চল। এ বাবু চলে আসি, টাটা। তুই একটু দেখিস হ্যাঁ। থাক বস বস 4 मैचेस ऑल बस তুই তোকে কেউ নিয়ে যাবে না বস के लिए सातवें पायदान पे इस हार এই বাবু আচ্ছা করবি না, যাবো নিয়ে যাবো নিয়ে যাবো ভুল হয়ে গেছে, ভুল হয়ে গেছে। আমার কান যাচ্ছি দেখো, নিয়ে যাবো। আচ্ছা করে না নিয়ে যাবো তো, তোমায় নিয়ে যাবো। এই তো নিয়ে এই চ 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 এই চ চ চ হ্যাঁ চলো 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 ভূমি চলো, এই ভূমি চলো 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 বাবা রে, রেগে বোম হয়ে গেছিলে। চলো চলো।